Bendiciones a todos en esta noche. Blessings to all this evening. Estamos en victoria. We are in victory. Dile que está a su lado. Tell your neighbor, Estás en victoria. we're in victory. Doy gloria a Dios porque me ha permitido estar aquí. I give glory to God for allowing me to be here. Y estas noches And these nights, hemos estado hablando de intimidad. we've been talking about intimacy. Usted lo puede tomar de muchas maneras. And you can take it in many ways. Lo puede tomar espiritual, You can take it spiritually, lo puede tomar físico, and you can take it physically, en lo natural. in the natural. Ahora, yo quiero hablar de una experiencia que yo tuve Now, I want to speak to you about an experience that I had recién convertido. when I was newly born. Cuando acepté a Cristo como mi Salvador y Señor. When I accepted Christ as my Lord and Savior, Pero había algo que yo no entendía. but there was something I didn't understand. Y era que yo tenía que cambiar mi manera de ser. And it was that I had to change my way of being Porque no era la correcta. because it wasn't the correct way. Y una vez And one time, estaba hablando con mi esposa I was speaking to my wife, y entramos en un pequeño argumento. and we got into a small argument Porque ella entendía because she understood que yo tenía que hacer algo that I had to do something y no lo quería hacer. and I didn't want to do it. Y entramos en un desacuerdo. So we got into a disagreement. Esa noche fuimos a la iglesia. That night we went to church, Y como a muchos nos pasa, and like it happens to many of us, en la casa discutimos, in the house we argue, pero en la iglesia estamos bien. but in the church we're fine. Ve, eso era cuando estaba empezando yo a conocer del Señor. That's when I started to get to know the Lord. Y había un predicador en esa noche And there was a preacher that night, y el predicador me hizo esta pregunta. and the preacher asked me this question. Eso está en Amós, And this is in Amos capítulo 3, chapter 3, verso 3. verse 3. Dice así: And it says it this way. andarán dos juntos Can two walk together si no estuvieran de acuerdo. and not be in agreement? Y Dios habló a mi vida en ese momento. And God spoke to my life in this moment Porque nadie sabía lo que pasaba en mi casa because no one knew what was happening in my house más que el Señor. but God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias por tu palabra. I thank you for your word. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que ella haga la obra en nosotros. that the word does the work in us, Que tú añada bendición a ella. that you add blessing to Que it, podamos recibirla that we can receive it para la gloria de tu nombre. for the glory of your name. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Mire, somos seres humanos. We are human beings, Podemos estar de acuerdo con muchas cosas and we can be in agreement in many things, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. and we can be in disagreement in many things. Esto es algo This is something que es de acuerdo a la persona. that is according to the person. Usted tiene, You have to. vamos a ponerlo así, usted tiene el derecho de estar de acuerdo o no en algo. You have the right to be in agreement or disagreement with No something. significa que usted esté bien. That doesn't mean you're right. Pueden haber cosas que a usted no le agrade, There can be things that you don't like que hablan a su vida, that speak to your life, pero como a usted no le gusta, but since you don't like usted it, está en desacuerdo con ella. you're in disagreement with it. Y a mí me pasaba así. And that happened to me. A veces mi esposa me decía cosas Sometimes my wife would tell que me yo sabía things, que ella tenía la razón. and I knew she was right, Pero como yo era el hombre de la casa, but since I was the man of the house, yo quería estar bien. I wanted to be right. Y en esa noche And that night, yo estaba mal, I was wrong, pero no lo reconocía. but I didn't want to recognize it. Pero Dios habló a mi vida en esa noche. But God spoke to my life that night. Mire, estamos hablando de intimidad. We're talking about intimacy. Y cuando yo vi esto de intimidad, And when I saw this about me intimacy, puse a buscar la palabra, oía las predicaciones, I y los was- mensajes que aquí se traían. I was seeking the word and looking at preaching and listening to the messages that it brought. Y Dios me llevó por varios versos bíblicos. And God gave me several biblical verses. Y hay varios personajes que a mí me llaman la atención. And there are certain characters that call my attention Porque como la Biblia los presenta, because the way it's presented in the Bible. yo a veces digo, yo quisiera ser así. Sometimes I say, I want to be this way. Y yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ser como muchos personajes bíblicos. And I think many of us want to be like a lot of the characters in the Bible. Pero yo creo que cada persona But I think that everyone tiene su, ¿cómo le diríamos? Tu propia experiencia con el Señor. has their own experience with the Lord.
Mire, yo le puedo decir a mucha gente de la palabra I can talk to many people about the word, lo que yo he entendido de la palabra, what I've understood about the word, lo que yo sé de la palabra, what I know about the word. y la gente puede contraatacarme con partes de la palabra, And people can counterattack with parts of the word. porque muchas veces usted interpreta la palabra a su manera. Because many times you interpret the word your own way. Pero algo que yo he aprendido mientras he estado en este caminar But something I've learned while I've been in this walk es que nadie me puede quitar mi testimonio. is that no one can take away my testimony. Lo que yo he pasado en el Señor, What I've been through in the Lord, lo que Dios ha hecho en mí, what God has done in me, eso es algo que nadie me lo puede quitar. this is something that no one can take away. Porque ha sido mío personal con Dios. Because it's been me personally with God. Cuando yo veo que yo le hablo a la gente de la palabra When I speak to people about the word y me quieren contraatacar con partes de la palabra, and they want to counterattack with parts of the Bible porque simplemente lo interpretan diferente, because they simply interpret it a yo different le way, hablo de lo que Dios ha hecho conmigo. I speak to them about what God has done for Y me. le doy mi testimonio And I give them my testimony de cómo Dios of how God me sacó de la muerte, has took me out of death, literalmente, literally, porque yo estaba bien enfermo because I was very sick. y los médicos ya no me daban mucho aliento. And the doctors didn't give me much Pero hope. como Dios no es imposible, But because in God nothing is impossible, aquí estoy. I'm here. Y créame que cuando le digo que estaba bien mal, estaba bien mal. And believe me, when I tell you I was doing Yo really creo que yo he bad, dicho aquí I was doing testimonio really muchas bad. veces. I've said this testimony many times. Pero cuando yo estaba enfermo But when I was sick y yo iba a usar el excusado o el baño and I would go to the restroom y yo sangraba and I bled y sangraba, and bled, que mi familia lo sabe, that my estaba family bien knows, enfermo, I was really sick. ya el médico me decía no hay mucho que se pueda hacer, The doctor would tell me there's not much we can do, simplemente medicamentos just simply medication. no estaban trabajando, They weren't working. mi salud estaba bien deteriorada, My health was very deteriorated. pero como digo, Dios no tiene nada imposible, But like I said, nothing's impossible for God. Dios sacó mi vida de la muerte. God took my life Y away eso es from algo death. que nadie me puede quitar. And that's something that no one Ni can aun take el away from diablo me. me lo puede Not quitar. even the devil can take that Porque es from una me. experiencia que tuve yo personal con Dios. Because it's an experience that I had Yo personally creo que with cada uno God. de nosotros, And I believe that each and every en one un of us, momento dado, in any given moment, tenemos una experiencia personal con Dios. we have our own personal experience Y with esa God. experiencia personal con Dios And that personal experience with God es íntima. is intimate. Es algo entre usted It's something between you y Dios. and God. Mire, el nombre Enoch The name Enoch significa dedicado, means dedicated, consagrado. consecrated. A lo mejor usted no sabe el significado de su nombre, Maybe you don't know the meaning of his name, pero yo sé lo que yo significo para Dios. but I know what I mean to God. Y yo sé por qué el enemigo quiso quitarme la vida. And I know why the enemy wanted to Y take yo no my digo que va a life. seguir tratando. And I'm not saying he's not going to stop Pero la Biblia trying. me dice a mí But the Bible tells me que mayor es el que está en mí that bigger is who's in que el que me está en el mundo. than the one that's out in the Y yo world. creo esa palabra. And I believe that word. Sí, cuando hablamos de intimidad, When we speak about intimacy, estamos hablando aquí en la iglesia we're speaking here in de church su relación con Dios, about your relationship with God, su relación con Cristo. your relationship with Christ. Mire, Cristo era una persona normal, Christ is a normal person, como usted like you y como yo. and me. Tenía un círculo de amigos. He had a circle of friends. Muchos lo seguían, Many followed him, como muchos, like many. y tenían unos que eran bien cercanos a él. And he had some that were very close to him. Y entre ellos And in between those, había uno there was one. que era de esos bien cercanos a usted que le conocen todo, There are one of those that are really close to you that know everything about que you. muchas veces es capaz de cualquier cosa por usted. That many times it's capable of anything for Y you. este amigo que Jesús tenía And this friend that Jesus had era capaz de sacar una espada was capable of pulling out a sword y cortar a cualquiera. and cutting anybody. La Biblia dice The Bible says que cuando Jesús fue arrestado, that when Jesus was arrested, Pedro sacó su espada Peter took out his y sword le cortó la oreja a un soldado. and cut the ear off of a soldier. Pero Cristo, But Christ, como era Cristo, since he was Christ, agarró esa oreja he took that ear y se la pegó para atrás. and placed it back on the Lo man's sanó. face. He healed him. Pero Pedro era ese amigo. But look at that friend. Ahora Pedro andaba con Jesús. Now Peter walked with Jesus. Escuchaba la palabra que Jesús hablaba. He heard the words that Jesus spoke. Pero Pedro, But Peter, mi opinión personal, in my personal opinion, a lo mejor esa palabra que él escuchaba, maybe that word that he heard, él la cuestionaba. he questioned it. A lo mejor parte no la entendía, Or maybe part of it he didn't understand. parte sí. Some yes. Y yo estaba buscando lo que significaba
la palabra, o sea, la Biblia en ese entonces, And I was looking at the significance of the Bible back then. y la palabra creo que es en hebreo, en And griego, the word in Hebrew tiene dos significados. has two meanings. Logos, Logos, que significa la Biblia, which como means tal, the Bible, lo que la Biblia está escrito en ella, what's written in the Bible, y rema. and Rema. Y el rema And Rema es una palabra específica is a specific de word parte de Dios from God para nuestra vida. for our life. Cuando usted busca la intimidad de Dios, When you seek intimacy with God, Dios le va a hablar a usted palabras específicas God speaks to you specific que words son para usted. that are for you. Usted puede hablar con Dios muchas cosas. You can speak to God many things. Y a lo mejor de todas esas cosas que usted habla con Dios, usted ni se acuerda que habló con Dios. And maybe out of all those things, you don't even remember what you spoke Pero hay about. palabras específicas But there are specific words que usted se va a acordar de ellas. that you will remember. ¿Por qué? Porque son para usted. Why? Because they're for Es you. la comunicación entre usted y el Señor. It's that communication between you and God. Mira, a veces yo estoy durmiendo Sometimes I'm sleeping y me acuerdo de versos bíblicos mientras duermo. and I'm reminded of biblical verses while I Y sleep. trato de levantarme y buscarlos, y a veces cuando no lo busco al momento, And I try to wake up and seek them, but when I don't, a veces digo, después los busco I say, I'll look for it later, y se me olvidan. and I forget them. Toda palabra Every word tiene un tiempo específico. has a specific time. Muchas veces nosotros no vemos cumplirse la palabra en el momento nuestro, Many times we don't see the word being fulfilled in our time, pero esa palabra tiene su momento, but that word has its moment, y esa palabra se va a cumplir al momento de Dios. and that word will fulfill in the moment of God. A lo mejor para nosotros la queremos hoy mismo, Maybe for us, we want it right now. la queremos mañana, We want it tomorrow. pero a lo mejor Dios hace cumplir esa palabra But maybe God makes that word be fulfilled 3 meses, in 3 months, en 1 año, in a year, en 2 años. in 2 years. Para Dios no hay tiempo. For God, there's no time. Nosotros somos impacientes We are impatient, y le ponemos tiempo a Dios. and we time God. Mire, cuando yo visité Carolina del Sur por primera vez, When I visited South Carolina for the first time, yo creo que fue al principio que los pastores se mudaron para acá, los apóstoles Alicea. I think it was when the apostles first moved here. Y yo me encantó este lugar. And I love this place. Y yo quería mudarme para acá. And I wanted to move here. Y yo le dije a mi esposa, And I told my wife, yo me quiero mudar. I want to move. Y ese era mi anhelo. And that was my desire. Pero mi esposa But my wife no quería. didn't want to. Estábamos cómodos allá en Florida. She was comfortable in Florida. Estábamos bien. We were fine. Pero ese era mi anhelo. But that was my desire. Y Dios no me lo cumplió, se tardaron unos 10 años. And God didn't fulfill it. It took 10 years. Pero cuando Dios lo hizo Did it, lo hizo perfecto. He did it perfectly. Yo dejé mi casa, I left my yo house. dejé mi trabajo, I left my job. dejé todo allá. I left Y everything cuando there. vine acá, And when I got here, Dios me dio lo mismo God gave me the y same. me lo dio doble. And He gave it to me double. Porque es al tiempo de Dios. Because it's the time of God. Y muchas veces no lo entendemos And así. many times we don't understand it this Y way. Pedro caminaba con Jesús. And Peter walked with Jesus. Era un amigo íntimo de Jesús. Peter was an intimate friend of Jesus. Pero mire, But look, hay algo en Pedro there's something in Peter que siempre me llamó la atención. that always called my attention. Porque era un hombre energético. Because he was an energetic man. Era un hombre que caminaba con Jesús. It's a man that he walked with Y a lo Jesus. mejor no lo entendía, And maybe he didn't understand pero him, ahí estaba. but he was there. Y era un hombre atrevido. And he was daring. Y muchas veces nosotros, And many times, Dios nos da una palabra, God gives us a nos word, dice que hagamos algo. and he tells us to do something. No somos atrevidos. And we're not daring. No lo somos. We're not. Mira, a veces nos envolvemos en un mundo Sometimes we get so involved in this world donde hay una vida dura. where there's a hard life. Hay mucha hostilidad alrededor. There's a lot of darkness. Y nosotros, en vez de ser la luz, And instead of being the light, nos acomodamos muchas veces a ese ambiente. we get used to that lifestyle. Donde yo trabajo, Where I work, tengo varios compañeros de trabajo y todos son cristianos. I have several coworkers and they're all Christian. O eso es lo que ellos dicen. Well, that's what they say. Pero cuando yo veo su comportamiento, But when I see their behavior, cuando yo veo su hablar, when I hear them talk, no le digo nada a ellos I don't say anything to them porque lamentablemente muchas veces en nuestro trabajo se nos impide, because unfortunately sometimes at our se nos job prohíbe it impedes or we're prohibited mencionar la palabra. to mention the word. Y aun cuando ellos me tocan un tema, So even when they touch the subject, yo le doy la opinión. I give my opinion. Le digo mi opinión, I give them my opinion, pero relacionado con la Biblia. but related to the word.
Y a veces yo veo cómo ellos me hablan, And sometimes I hear how they speak to cómo me ellos adoran a Dios, and how they worship God cómo ellos ponen música cristiana, and how they listen to Christian cómo music ellos me dicen que aman a Cristo. and how they tell me they love God. Pero cuando veo su comportamiento, But when I see their su behavior, forma de actuar, their form of being, su forma de tratar al prójimo, the way of treating their neighbor, me dice lo contrario. it tells me different. O sea, nosotros tenemos una intimidad con Dios So we have an intimacy with y esa God, intimidad que tenemos con Dios and that intimacy that we have se with God tiene que reflejar en lo natural. has to be reflected in the natural. Somos cristianos, We're Christian. hablamos con Cristo, We speak with Christ. servimos a Dios. We serve God. Eso tenemos que reflejarlo en lo natural. That has to be reflected in the ¿Sabe por natural. qué? You know why? Porque a lo mejor usted no puede hablar de la palabra porque se lo prohíben. Because maybe you can't speak about the word because it's Pero su prohibited. testimonio But your testimony dice más de lo que usted puede hablar. says more than what you can say. Eso es lo que yo he aprendido. No puedo hablar la palabra That's what I've learned. I can't speak the word porque me lo prohíben, because it's prohibited, pero mi testimonio but my testimony va a decir a quién yo le sirvo. will say who I serve. Pedro, But Peter, había algo alrededor de él que se está moviendo. there was something around him that was moving. Y le digo que esto está en Mateo capítulo 14. And this is in Matthew chapter Él 14. estaba en la barca con los otros apóstoles. He was in the boat with the other apostles. Y las aguas se estaban moviendo. And the waters were shaky. Había una tormenta. There was a storm. Todo se estaba revolcando a su alrededor. Everything was moving around him. Y dice la palabra And the word says que él miró a lo lejos y vio una silueta that he looked afar and he saw a shadow. que parecía un fantasma. And it looked like a ghost. Y dice, wow. Said, wow. Muchas veces Many times, el enemigo, the enemy, como no conoce nuestro futuro, since he doesn't know our future, siempre trae a memoria nuestro pasado. always brings to memory our past. Siempre trae a nuestra memoria Always brings to our memory un fantasma this ghost que nos persigue. that chases us. Pero es porque él lo ponía ahí. But why does he put it there? Mire, muchas veces nosotros Many times we no entendemos don't understand que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario that the sacrifice of Christ in the cross of Calvary fue suficiente was enough para derribar todo eso que está en nuestro pasado. to break down everything that's in our La past. palabra dice The word says que Dios toma todo eso, that God takes all of that lo tira al fondo de la mar and throws it to the bottom of y the que sea nunca más se acuerda de ellos. and never again remembers them. Pero el enemigo But the enemy siempre nos va a traer a recuerdo nuestro pasado. always brings up our past. Eso es un fantasma. That's a ghost. Pedro vio este fantasma, esta silueta, Peter saw this ghost, this shadow, pero escuchó esa voz but heard this voice en el medio de la tormenta in the midst of the storm que le dijo, no temas, soy yo. that said, "Don't be afraid, it's me." Y mira lo que le dijo Jesús, Mateo capítulo 14, verso 28. And listen to what Jesus said. It's in Matthew 14, verse 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, So Peter replied and said, Señor, "Lord, si eres tú, if it's you, manda que yo vaya a ti send that I go to you sobre las aguas. on the waters." Y Jesús le dijo, And Jesus said, ven. "Come." Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. And Peter walked in the water to go to Jesus. Pedro tenía la necesidad de escuchar esa palabra. Él estaba en medio de la tormenta. Peter had that need to hear that word. He was in Pero the midst cuando of the vio esa storm. silueta, But when he saw that shadow, se asustó. he got scared. Pero cuando oyó la voz de Jesús, But when he heard the voice of él le dijo a Jesus, Jesús, he said to Jesus, yo quiero ir a ti. "I want to go to you." Hay una tormenta moviéndose. There's a storm in the process. Yo no sé lo que está a tu alrededor. I don't know what's around you. Yo no sé dónde tú te estás moviendo. I don't know where you're moving. Yo no sé cuáles son las circunstancias. I don't know your Pero en circumstances. medio de esa tormenta, But in the midst of the storm, de esa circunstancia, of those de circumstances, ese momento a lo mejor difícil, of that difficult moment, siempre Jesús se está moviendo. Jesus is always moving. Siempre está alrededor de ti. Jesus is always around you. Siempre esperando a que tú le llames. He's always waiting for you to call him Porque Él te va a dar palabra. because he's going to give you a Él word. te va a dar fortaleza. He's going to give you strength. Él te va a guiar. He's going to guide you. Él te va a decir qué hacer He's going to tell you what to do en medio de esa circunstancia. in the midst of the circumstances. Claro, somos seres humanos We are human beings, y a lo mejor fallamos, and maybe we fail, pero Él permanece fiel. but he's always faithful. Jesús le dijo, ven. Jesus said, "Come." Esa era la palabra personal que él quería escuchar de parte de Jesús. That was the personal word he wanted to hear from Jesus. Esa era la rema de Jesús. That was the rema of Jesus. Algo que él quería escuchar de parte de Jesús. Something he wanted to hear Jesús on le behalf dijo, of "Ven." Jesus. He said, "Come," Y él caminó sobre las and he aguas. walked on waters.
No importa cuál sea nuestra circunstancia, It doesn't matter what our nuestro circumstances are, momento difícil, our hard moment, nuestra frustración, our frustration. en medio de esa tormenta, In the midst of that storm, mientras usted ponga su mirada en Cristo, as long as you put your sight on usted no Christ, se va a hundir. you're never going to drown. Ahora, si usted desvía esa mirada, Now, if you take away your sight, usted se va a hundir. you're going to drown. A Pedro le pasó. Vio la It happened to circunstancia Peter. He saw the y circumstances empezó a hundirse. and he started to sink. Pero dice la palabra But the word says que Jesús that Jesus volvió y lo sacó. took him out. Esa es la intimidad que nosotros queremos tener con Jesús. That's the intimacy that we want to Que have with cualquier Jesus. necesidad, That every need, no dejemos que las circunstancias don't let the circumstances nos ahoguen, drown us, sino que podamos ir a su presencia but that we can go to his y presence recibir fortaleza. and receive strength. El lugar de intimidad The place of intimacy, es un lugar para revelación, it's a place for revelation, donde Dios nos habla sus secretos. where God tells us his secrets. Yo siempre he dicho I've always said que hay una palabra que es global, that there's a word that's global. es para todo el mundo. It's for everyone. Y usted la escucha, And you hear it, algunos la aceptan y otros no. and some accept it and some Pero don't. muchas veces But many times, es una palabra específica para ti. it's a specific word for you. Porque a veces yo he entendido que Dios me ha hablado cosas Because sometimes I've understood that God has spoken to me y a veces things, yo he querido compartirla. and I've wanted to share it Porque a lo mejor digo, a lo mejor alguien lo necesita. because I said maybe someone needs it. Pero Dios me dice, But God tells me esa palabra es para ti. that word is for you. No todo lo que escuchamos es para nosotros. Not everything that we hear is for Claro, us, hay promesas but there are promises que usted las hace suyas. that you make them yours. Mire, cuando a veces yo oigo que Dios le habla a alguien aquí, Sometimes I hear that God speaks to yo someone le here, digo a Dios, and I tell God, esa palabra a lo mejor es para él that word is maybe not, it's for him o para ella, or for her, pero yo la quiero hacer mía. but I want it for me. Porque hay palabras Because there are words que muchas veces nosotros las necesitamos. that sometimes we need it, Hay promesas and they're promises que yo veo que alguien se la da a alguien that God gives it to someone, y yo la quiero para mí. and I want it for me. Y no es que sea egoísta, ¿sabe? And it's not that I'm egotistic, selfish. No es que sea egoísta, It's not that I'm selfish, pero muchas veces but many times queremos esa palabra. we want that word. La anhelamos. We Yo lo desire hago, that word. Dios le habla a alguien, God speaks to yo someone, digo, Señor, yo acepto esa palabra. and I said, God, that word's for me. A lo mejor no es, Maybe it's not, pero yo la hago mía. but I make it mine. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, verso 1. chapter 2, verse 1. Esto es la versión TLA. This is the version, amplified version. Dice, hermanos en Cristo, It says, brothers in Christ, cuando fui a ustedes when I went to you para hablarles de los planes de Dios, to speak to you about the plans of God que Dios tenía en secreto, that God had in secret, no lo hice con palabras difíciles, I didn't do it with difficult words ni traté de impresionarlos. or try to impress you. Las palabras que Dios tenía en lo secreto. The word that God had in secret. Lo que Dios nos habla a nosotros, What God speaks to us, muchas veces tenemos que buscarlo en lo secreto. many times we have to seek it in En lo secret, íntimo. in the intimacy. Y esa palabra que Dios nos habla en lo secreto, And that word that God speaks to us in secret, aunque usted no la diga, even if you don't say it, esa palabra va a salir a la luz that word will come to y light. se va a revelar And it's going to be revealed en lo natural. in the natural. De una manera u otra, In one way or another, esa palabra that word se revela en lo natural. is revealed in the natural. A lo mejor no es para que otros lo vean, Maybe it's not for others to see, pero es para que usted lo vea. but it's for you to see. Para que usted entienda For you to que lo understand que Dios le habla that what God speaks es cierto, is truth, es vida, is life, es real. is real. Me dice, a ver, somos seres humanos We're human beings y fallamos. and we fail. Y no todo el mundo buscamos a Dios de la misma manera. And not everyone does things the same way. Muchas veces nosotros podemos buscar a Dios una vez a la semana, Maybe some people seek God once a week, otros lo buscan 3 veces a la semana, others seek Him 3 times a week, otros lo buscan todos los días. others seek Him every day. Somos seres humanos, We're human beings. no somos perfectos. We're not perfect. Pero usted puede estar seguro But you can be sure que cada vez que usted se entra a buscar la intimidad de Dios, that every time you sit and have intimacy with God, Dios va a tener una palabra para usted. God is going to have a word for you.
Muchas veces Many times, queremos que Dios nos hable en 15, 20 minutos, we want God to speak to us in 15, 20 minutes. pero Dios se puede tardar 1 o 2 horas en hablarle. But God can take 2 hours to talk to you. Muchas veces oramos 15 minutos en la mañana Many times we pray 15 minutes in the morning. y Dios, ya hablé contigo. I said, God, I already spoke to you. Y como estamos tan tecnológicos, But since we have so much technology, le mandamos un email al Señor. we send an email to God. Dios, gracias por este día. God, thank you for this day. Bendice mi hogar, Bless my home. bendice mi familia, Bless my family. bendice mi trabajo. Bless my job. Amén. Amen. Y así nos vamos. And we leave. Pero yo he entendido que aún en el carro, But I've understood that even in the car, usted puede entrar en intimidad con Dios. you can be in intimacy with God. En el trabajo. At work. Mira, a veces yo estoy solo en el trabajo estoy solo. Sometimes I'm by myself at work. Y yo aprovecho que estoy solo. And when I'm by myself, Pongo música en mi teléfono. I put music on my Si phone. estoy trabajando If I'm working y estoy tranquilo, and I'm still, ahí trato de buscar la presencia de Dios. the presence of God is there. No es fácil, It's not easy porque cuando está ahí because when it's there, tratando de buscar la presencia de Dios, when I'm trying to look for presence of todo el God, mundo lo llama. everybody calls you. Pero cuando usted está afuera haciendo nada, But when you're outside doing nothing, nadie lo llama. nobody calls you. Pero se puede. But you're able to do it. La intimidad es algo entre usted Intimacy is something between you y Dios. and God. Mire, el lugar de intimidad The place of intimacy es un lugar de protección. is a place of protection. Salmos 91:1 Psalms 91:1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo says, "He who dwells in the presence of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will be refuge in the shadow of the Omnipotent." Cuando el salmista escribió esto, When the psalmist wrote this, wow, yo creo que él anhelaba la presencia de Dios. I think he desired the presence of Y él God. sabía que estando bajo la presencia de Dios, And he knew that being under the presence of God, estaba cubierto. he was covered. Mire, la palabra abrigo The word refuge en hebreo es seter. in Hebrew is atar. Significa It means lugar secreto, perdón, a secret place, lugar de escondite, a hiding place, un lugar entre usted y Dios. a place between you and God. Estamos en intimidad. We're in intimacy. Cualquier lugar Any place que usted ponga como secreto, that you take as secret, que sea para usted y Dios, that is just for you and God, ese es su lugar de refugio. that's your refuge. Ese es su lugar de protección. That is your protection. Mire, yo siempre he dicho I've always said que el altar that the altar está bonito, is pretty, pero si usted tiene una necesidad, but if you have a need, llénalo de moco, just fill it with boogers, lágrimas. with tears. Este es un lugar de protección, This is a place of protection donde usted se inclina, where you kneel down, derrama sus problemas, you pour out your problems, derrama su situación. you pour out your situation, Usted alaba a Dios, you praise God, usted lo glorifica, you glorify God, busca su presencia you seek His y presence, sale de aquí protegido, and you come out of here protected, fortalecido. strengthened. Mire, cuando yo recién vine al Señor, When I first accepted Christ, sabe que todos estamos en el primer amor. you know, we're all in the first love, Y yo estaba emocionado. and I was excited. Y un día un jefe que yo tenía en Florida And one day, this boss that I had in estaba Florida hablando con esta muchacha was talking to a girl, y empezaba a decirle, mira, no hable de esas cosas porque él es cristiano. and he started saying, "Don't speak about those Y things yo because como he's a quería estar en Christian." el circulito de amigos, And like I'm not in the circle of friends. me hice sentir como que eso no era nada. I made it seem like that was nothing. Lo que estaban hablando no era bien, What they were talking about was not right. pero yo quería encajar en el grupo. But I wanted to fit in with the group. Pero sentí But I felt que algo salió de mí. that something left me. Y el resto de la tarde And the rest of the afternoon, la pasé bien triste. I was really sad. Triste como nunca me había sentido. Sad like I've never felt before. Y yo había sentido que algo había salido de mí. And I felt like something left me. Pero cuando llegué a mi casa, But when I got home, yo reconocí lo que era. I recognized what it was. No le di mi lugar al Señor. I didn't give His place to the Lord.
Porque si yo sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien, Because if I knew that what they were doing was not right, mi deber fue hacer o apartarme de ellos I was supposed to either get away from them o decirle or tell them que lo que estaba bien, que estaban haciendo that what they were doing no estaba bien was not right. y que yo no estaba de acuerdo con ellos. And that was not in agreement with that. Pero yo no lo hice. But I didn't. Y el Espíritu Santo que estaba en mí And the Holy Spirit that was in me se contristó. was constricted. Ese día That day, había servicio en la iglesia there was a service in church. y yo llegué al altar And I got to the altar. y desde que llegué And as soon as I got there, no me levanté I didn't get up hasta que yo no sentí until I felt que sentía la paz de Dios sobre mi vida. that I felt the peace of the Lord upon Porque me. yo sabía Because I knew que yo le había fallado al Señor. that I have failed the Lord. A lo mejor muchos piensan es una tontería, Many may think that that was silly. pero muchas veces para lo que nosotros es una tontería, But many times to what to us is silly, para el Espíritu Santo es una ofensa. for the Holy Spirit is an offense. Muchas veces no lo vemos así. Many times we don't see it that way. Muchas veces muchos no lo ven así. Many times many don't see it that Pero way. yo sí lo he entendido así. But I've understood it that way. Entonces que todos los días So every day, yo trato de decirle al Señor, I try to tell God, perdóname si te he ofendido en algo en el día de hoy. forgive me if I've offended you in something today. Porque cuando usted siente esa paz, Because when you feel that peace, esa paz no lo llena nada. nothing else can fill that peace. Nada. Nothing else. No importa cuán triste usted llegue aquí, It doesn't matter how sad cuán you are, afligido usted llegue aquí, how burdened con you are, cuánta carga usted llegue aquí, how many burdens you have, con cuánto dolor usted llegue aquí. how much pain you have. Si usted se humilla, If you humble yourself, busca su presencia, seek His presence, usted va a salir de aquí diferente. you will leave here Usted differently. sale de aquí fortalecido. You will leave here strengthened. Sale de aquí sanado. You will leave here healed. Mira, el enemigo usa muchas cosas de nuestro pasado The enemy uses a lot of things from our para past perturbar nuestra paz. to disturb our peace. Pero es deber suyo como cristiano But it's your duty as a Christian reconocer eso to recognize that y no permitir and not allow que ese dardo del enemigo that the enemy influya en su vida. influences your life. Nos pasa a todos. It happens to all of us. Somos seres humanos We're human beings. y el enemigo sabe And the enemy knows que el campo de batalla que él puede usar that the battlefield that he can es use nuestra mente. is our mind. Hoy alguien me preguntó Today someone asked me en mi trabajo, at work, porque estaba hablando de la palabra con una señora que trabaja allí. because I was speaking about the word with a lady that Y works ella me there. preguntó, ¿cuál es tu peor enemigo? And they asked me, who is your worst enemy? Y yo le dije, And I said, mi persona. myself. Porque la Biblia dice Because the Bible says que la carne es débil, that the flesh is weak, que está con nosotros that it's with us 24 horas al día, 24 hours a day, 7 días a la semana. 7 days a week. O sea que el enemigo So the enemy va a tratar is going to attack de usar esta carne and use this flesh para afectar mi vida espiritual. to affect your spiritual life. So, ¿cuál es mi peor enemigo? So who's my worst enemy? Yo mismo. Myself. Es así. It's like that. Muchas veces le podemos echar la culpa a cualquier persona Many times we can blame anybody de las cosas que nos pasan. of what happens to us. Pero muchas de esas veces But a lot of those es times, culpa nuestra. it's our fault. Pero nadie entiende eso. But no one understands Y that. muchas veces buscamos a quien echarle la culpa. And sometimes we seek who to blame. Y yo he aprendido que lo que yo ocasiono, And I've learned that what I caused, no le puedo echar la culpa a nadie. I can't blame anybody else for. Me tengo que echar la culpa a mí I mismo. have to blame myself. Soy real, soy realista. I'm a realist. Mire, Isaías 26:3 Isaiah 26:3 dice así: says, Tú guardarás en completa paz you would guard in complete peace a aquel cuyo pensamiento he whose mind en ti persevera, perseveres in you, porque en ti because in you ha confiado. he's trusted. Cuando usted pone su confianza en el Señor, When you put your trust in the Lord, usted puede entender y reconocer you can understand and recognize que Dios todo lo que quiere para usted that all God wants for you es bueno. is good. Usted le puede pedir al Señor lo que usted quiera. You can ask God for whatever you want. Si el Señor sabe que a usted no le conviene, If God knows that it's not good for you, no se lo va a dar. he's not going to give it to you. Por más que usted pida, No matter how much you ask, por más que usted llore, no matter how much you cry, por más que usted grite, no matter how much you por scream, más que usted patalee, no matter how much you just jump up and down, no se lo va a dar. he's not going to give it to you.
Muchas veces tratamos de obtenerlo, Many times we try to obtain it, aunque Dios no nos lo quiera dar. even though God doesn't want to give it to us. Usamos nuestros medios, We use our own ways. pero al final But in the end, pagamos las consecuencias. we pay the consequences. Toda acción Every action que usted haga, that you do, sea buena be good o sea mala, or bad, va a tener it's going to have su consecuencia. consequences. Claro que sí. Para usted For you, va a ser consecuencia buena it's going to be good consequences o consecuencia mala, or bad consequences, dependiendo de cuál sea la situación. depending on what the situation is. Pero es algo que nosotros mismos But it's something that we ourselves, nos buscamos. we seek for. Yo he aprendido eso. I've learned that. Si tomo una mala decisión, If I make a bad decision, yo sé I know que no tan solo yo me voy a ver afectado, that not only I will be affected, mi familia se ve afectada, my family will be affected, mis hijos se ven my afectados, kids will be mi affected, casa se ve afectada. my house will be affected. Yo le pido al Señor I ask God que toda decisión que yo tome, that every decision that I make, Él siempre esté presente. that He's always present. Si Él no va a estar en ella, If He's not going to be in it, yo no la tomo, then I don't make it. porque yo sé Because I know que va a traer una consecuencia. that it's going to have a consequence. Yo creo que cada uno de nosotros, I believe that each and every one of us, a nuestra manera, in our own way, tenemos una manera de intimar con Dios. we have a way to intimate with God. Y yo sé And I know que muchas veces Dios nos puede hablar ahí en ese momento. that many times God can speak to us at that moment. Otras veces Dios nos habla periódicamente. Other times He speaks to us periodically. Lo único que yo sé The only thing I know es que tenemos que aprender a escuchar esa voz. is that we have to learn how to hear that voice. Y muchas veces no lo hacemos. And many times we don't. No aprendemos a escuchar esa voz de Dios. We don't learn how to listen to Y the a voice veces of cuando God. Dios nos habla, And sometimes when God speaks, dudamos. we doubt. ¿Será Dios? Can it be God? Señor, ¿eres tú que me estás hablando? God, is it you that's speaking to me? ¿Soy yo en mi mente? Is it just my mind? Y a veces Dios nos da palabra para alguien. And sometimes God gives us a word for Y a someone. veces decimos, no, eso soy yo. And we say, no, that's just me. Esa es mi mente. That's my mind. Y muchas veces esa persona necesita esa palabra. And many times that person needs the word. Mira, algo que yo estaba viendo en estos días, Something that I was seeing this week, que la hermana María estaba poniendo muchos versos bíblicos y estaba hablando mucho de la palabra que Dios le habla. that Sister Maria was putting a O lot por lo of menos así yo la entendí. biblical verses and the word that God gives her. Y yo digo, Señor, esa palabra a mí me toca. And I said, God, that word touches me. Habla mi vida. Talk to my life. Y yo me imagino And I can imagine que esa palabra le habla a ella. that that word speaks to her. Y ella la pone And she puts it porque ella a lo mejor entiende because she understands que hay gente allá que la necesita. that someone needs that word. Y yo digo, si usted tiene una palabra de Dios para mi vida, And I said, if you have a word from God for my life, dígamela. tell me. Yo la acepto I accept it o no la acepto. or I don't accept it. Yo la busco a la luz de la palabra. Si yo entiendo que esa palabra me habla, If I understand that that word speaks to me, yo la acepto, claro que sí. I'll accept it. Why not? Pero a veces tenemos ese temor But sometimes we have that fear que Dios nos habla that God speaks to y us no queremos decir nada. and we don't want to say anything Porque pensamos que somos nosotros. because we think it's just us. Mira, a veces yo tengo sueños con personas Sometimes I have dreams with y se people los digo a mi esposa. and I tell my wife. Mi esposa me dice, tú tienes que hablar ese sueño. My wife tells me, you have to tell that person. Pero le digo que yo no quiero. And I say, I don't want to. Porque a veces siento que a lo mejor es nada. A lo mejor Because es un sometimes I sueño, feel that it's just a que a lo dream. mejor algo que estoy pensando durante el día Just something I was thinking about y during ese the day. sueño viene a mi mente. And that dream comes to my head. Pero a veces pasa el tiempo, But sometimes time goes by, pasa algo something y yo happens, me acuerdo de ese sueño. and I remember that dream. Y a veces me siento culpable And sometimes I feel guilty porque a lo mejor yo digo, because maybe I say, si yo hubiera dicho ese sueño, if I would have told that dream, a lo mejor eso no hubiera pasado. maybe that wouldn't have happened. Si la intimidad con Dios If intimacy with God es algo que tenemos que aprender a reconocer. is something we need to learn how to recognize. Tanto cuando hablamos con Él As when we speak with Him y cuando Él nos habla a nosotros. and when He speaks to us. Mira, a veces nosotros hablamos con Dios Sometimes we talk y to usted puede God estar orando and you can y talk usted puede estar alabando and you can praise y a lo mejor Dios está ahí y usted and maybe God is there no and escucha la voz de Dios. you don't hear the word of God. Pero ¿sabe por qué? But you know why? Porque Dios está esperando el momento específico Because God is waiting for the specific para darle moment esa palabra que to usted give you necesita. that word.
Yo digo que yo tengo que aprender a escuchar más la voz de Dios. I say that I need to learn how to listen to the word of Si God. usted es de las personas que escucha la voz de Dios constantemente, If you're one of those people that hears the word of God every gloria a day, Dios por eso. glory to God for that. Yo sé que muchas veces yo quiero escuchar la voz de Dios. I know that many times I want to hear his Y a veces voice. digo, Dios, ¿por qué pasa esto? And I say, God, why does this happen? Y no me contesta. And he doesn't answer me. Una vez preguntándole a Dios, One time asking God, dije, Señor, ¿por qué yo tengo que ayudar a la gente que me hace la vida imposible I said, God, why do I have to help people that make my life miserable si no se lo merecen? if they don't deserve it? Y a lo mejor Dios me hablaba en ese momento, pero como yo no quería escuchar lo que Dios me hablaba, And maybe God was speaking to me at that moment, but since I didn't want to hear it, yo decía, eso es mi mente. I said that to my mind. Y le seguía preguntando al Señor, And I kept asking God, Señor, si esa persona no se merece que uno la ayude. God, if that person doesn't deserve for anyone to help them. Pero ¿sabe lo que el Señor me decía? But you know what God kept telling me? Ya, no se lo merece. It's true, they don't deserve it. Y yo decía, yes. And I would say, yes. Pero ¿sabe qué? But you know what? Dios me dijo, God said, a lo mejor no se lo merece, maybe they don't deserve it, pero tú como cristiano but you as a Christian, es lo correcto. it's the right thing to do. A lo mejor yo digo, yo no quiero ayudar a esa persona porque no se lo merece. Sometimes I say, I don't want to help that person because they don't deserve it. Pero si es lo correcto como cristiano, But it is the right thing as a Christian. I would do it. Yo lo hago. Aunque no me guste. Even if I don't like it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque eso es para mi bienestar espiritual. Because that's for my spiritual benefit. Todo lo que hacemos Everything we do trabaja en nuestra vida espiritual. works in a spiritual life. Usted pide perdón, You ask for forgiveness, no porque a lo mejor la otra persona se lo merezca, not because someone else deserves it. no porque es su culpa, It's not because it's your fault. pero eso le ayuda a su vida espiritual. But that helps you in your spiritual life. Eso le ayuda a usted a estar en paz con Dios That helps you be at peace with y God en paz con el prójimo. and con in el peace prójimo. with your neighbor. La Biblia dice, The Bible says seguir la paz to seek peace y la santidad and sanctity, sin la cual nadie, which without, y cuando dice nadie, and it says no one es absolutamente nadie verá al Señor. will see God. O sea, si usted no está en paz If you're not in peace con cualquier persona que está alrededor suyo, with anyone that's around con you, su vecino, with your neighbor, con su gato, con el gato, with your cat, con el perro, with your dog, no va a ver la gloria de Dios. you will not see the glory of God Porque no está en paz. because you're not in peace. Y mire que cualquier cosa a nosotros nos hace enojar. And look, that anything makes us mad. Pero ¿sabe qué? But you know what? Seguir la paz. Seek peace. Póngase sus pies. You can stand up Vamos a on hacer your una feet. pequeña oración We're going to make a prayer y vamos a hacer despedido. and we're going to be dismissed. Yo creo que cada uno de nosotros Pray that each and every one of us tenemos un momento de intimidad con Dios. have a time of intimacy with God. Y tenemos que entrar dentro de esa intimidad. And we have to be inside that intimacy. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. We have to be in agreement with God. Porque queremos pedirle a Dios y pedirle a Dios. Because we want to ask God and ask God, Pero muchas veces no queremos escuchar lo que tiene que decirnos. but many times we don't want to hear what God has to say. Y esto es algo de dos. And this is something of two. Si yo lo aprendí en mi matrimonio. It's like marriage. El matrimonio es algo de dos, Marriage is something of two. no de uno solo. It's not just one Yo no person. puedo tomar decisiones You can't make decisions pensando en mí. thinking about yourself. Tengo que contar con mi esposa. You have to ask your wife, Porque esa decisión que yo tomo because that decision that I la make, relaciona a ella it relates to y her relaciona a mi casa. and relates to my house. So que usted, la intimidad suya y Dios, So the intimacy between you and God tiene que ser comunicación de dos. has to be communication of Usted quiere two. hablar con Dios, You have to speak with God pero tiene que aprender a escuchar. and you have to learn how to listen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo te doy la gloria y la honra. I give you glory and honor. Te doy gracias por esta oportunidad. I give you thanks for this Yo opportunity. te pido en esta hora I ask in this hour, y me pongo de acuerdo con cada uno de mis and I hermanos am in agreement with every one que of tú my te brothers, glorificarás en nuestra